Hello friends of Norok Naitongo Energetic Tiprasa YouTube channel Gani Mongkai Dr. Sandipan Deborma ang MBBS MD Medicine ani private chamber tongo Agartala North Bormalipur opposite to Shiva Medical Hall. Nor am hai prona kana contact haimano o je number jago ngaga chung tini thalinai ngoni kok high pressure no hono silent killer. Tangi bono silent killer hangai silent killer mane tamo silent killer mane nono siring ke nengkun saimiate nono buthari painai. Abogin high pressure no hanjago silent killer. Oboni reason ka maximum je high pressure ni patient rok je borok ni high blood pressure tongo borok saisi mania borok ni high blood pressure tongo hnai nge norok bo nukhna je high blood pressure ni je patients tok tong mani borok je diagnose mani doctor bai je borok ni high blood pressure tongo hnai abo ekmatro diagnose ngo borok by chance je kuno onyo rog ni bagai osubida nge borok jefro doctor no visit khayo maybe hospital o OPD o othoba doctor ni private chamber o after a routine protocol doctors borok no pressure check khayo যে প্রেসার চেক হয় গা আফর প্রেসার মানে ইনসিডেন্টালি আফর বেশি মানজা কথা গা আতিং সে বরক সাইমানো যে বনে হাই প্রেসার দং হনে আপনি সারা যে আসক বছর নমে যে বিন হাই প্রেসার দং তং মানে কোন বরক নি বসাইছে মিয়া বিন প্রেসার দং হনে আমদি হাইতা তাবাং গেছে एग्जांपल সাওনো তাম মনে খাই বরক মাসা বুমুং এক্স বুমুং বা কাইছে বুমুনি সাচেওনো তাম মনে খাই কাইছে বরনি বুমুং সচিন্দ্র দেববর্মা বরক কাইসা বিনি মনে খাই হাই প্রেসার দং তং for last 5 to 10 years bini গত 5 বছর রমে বিনি মনে খাই সচিন্দ্র দেববর্মানি হাই প্রেসার তঙ্গই দङ বাট আমকা বিনি কোন সিমটমস বিন ছরে নুক জায়গা হাই প্রেসার नि बागै आबन बागैनो ब जीवन डॉक्टर नेबो थाया जीवन हॉस्पिटल बो थाया गे बकन बिन प्रेसार चेक खाइ जायगा आमदि हाइता गे ब बिनि हाई प्रेसार तंगनि साइमिया बिकॉज बिनि कुनो असुबिदा इ दंमाया हाई प्रेसार तंगन बिनि कुनो असुबिदा कस करि गे ऑब्वियसली बतांगे हॉस्पिटल थानायबा तांगे डॉक्टर फोन नायबा गे ताव मन हेदि बिनि सडनली बटाव टाइफाइड रोग मानजाखा टाइफाइड मानजाके बखौ बिनि सरि आर नायगा खालुमखा आबन बागै ब ताबो डॉक्टर नि चेम्बर मा थांगा अथवा ब हॉस्पिटल थांगा गे ऑफरेस रूटीन चेकअप बनो डॉक्टर चेकअप खाइया गे बिनि ब्लड प्रेसार तो सुनाय न गे ब्लड प्रेसार सुपुरो मानजाखा बिनि ब्लड प्रेसार गोबां काम तिंगैसे सचिन्द्र देबबर्मानि ब्लड प्रेसार गोबां नि मानजाखसियो बाट बसाइसिमिया बिनि प्रेसार दङ नामदि हाइता आबन बागै न माने प्रेसार खांगाय कुनो सिम्पटम्स दिन छरियो नुक जायगा मैक्सिमाम बरकनि न गे साइसिमिया ब प्रेसार दङ हनै आमदि हाइता गे जेहेतु ब साइमिया के बन ताम खाइबा nin छोरियो हाई ब्लड प्रेसार जों तांगा जों इम्पोर्टेंस जोंगांगाय जे बरक नि हाई ब्लड प्रेसार दङ बिन छोरियो आस्ते आस्ते बिन छोरिन जे इंटरनल ऑर्गन्स दङ माने आपना डैमेज खाइ दङ ता बिनि हार्ट हिंदी जे चिन छोरिनि इम्पोर्टेंट माने ऑर्गन्स चिनि हार्ट दङ ब्रेन दङ तापर किडनीस दङ आमते रंनो बो डैमेज खाइ दङ आमते रंनो न एन ऑर्गन डैमेज माने चिनि जे छोरिनि ऑर्गन्स अफ ग्लैंड रग जे नष्ट होइ दङ माने हाई ब्लड प्रेसार नि बागै आमते रंनो जों न एन ऑर्गन डैमेज अमके माने बेलेखन कायसा माने सामथां किरमा सिंजानता नों साइसे मिया निन छोरियो हाई ब्लड प्रेसार दङ बाट निनो हाई ब्लड प्रेसार निन छोरियो हाबोय निन छोरिनि इंटरनल ऑर्गन्स गनो डैमेज खाइ दङ गाबा कायसे किरमा सिंजाय दिबा नों साइसे मिया आमदि हाइता गाबन बागिनो माने जत बरमना बरनि प्रेसार चेक खाइजना नांगो ओंकाय प्रेसार चेक खाइजन बिसिं दे बंनि हाई प्रेसार तरे दं करै बरक साइमरा नांगोता ओंगे नों हाई प्रेसार तो अबताइनि पूरा पूरी किउ रंसु गया जस्ट प्रेसार ना कंट्रोल मा खाइयो बिटे जावै नों प्रेसार कंट्रोल मा जानानै डाइट मडिफिकेशन नि फिजिकल एक्टिविटी आनि चैनल अनेक भिडियो सामजाक बाइके प्रेसार कम खाइनाय नेचुरली ताम खाइ नांनाया ताम जानाय जाया सम बसक जानाय जाया बसक डेली फिजिकल एक्टिविटी ब्यायाम खाइनाय खाया जतन सादक दङ नरक चैनल चेकआउट खाइनाय दि नरक मान थांगनो हाई प्रेसार बाइके जों ट्रिट खाइनाय निचिन तिरनि मेन सालायमन टपिक हंगाय जे हाई ब्लड प्रेसार न तांगै साइलेंट किलर होन अमसे ताबु अ बरक बसाइमिया बिन प्रेसार दङ हनै बाट बिनि प्रेसार बिन छोरियो बिन ऑर्गन डैमेज खाइ दङ आमदि हाइता माने खूब अब मैक्सिमम बरनि न हाई प्रेसार के बरन कोन सिम्पटम्स कस करै आमदि हाइसि बाट खूब कम परसेंटेज ताब जेमन 100% हंगाय 5 থেকে 10% অগনিছে সিমটমস নুক যাও তাম সিমটমস নুক যাক হंगाय হাই প্রেসার খাঙ্গে বনে হরমত্রে মাইঙ্গै थाङो তারপরে বখল কিছা কিছা মিহিমো অনেক সময় নেজাল ব্লিডিং ও নোজ ব্লিডিং ও মানে বুকুंते थै अंखारो हमनो जों हनो एपिस्टेक्सिस गामन जतन हाई प्रेसार नि कॉम्प्लिकेशन ता नि हमदि हाई रक्ता ngai tabo high pressure bahai kai chini organ no damage khai hangkai जेफोर हाई प्रेसार माने तामबा चिनम ताब कैसे मन हेदि ओ जे म कैसे ब्लड वेसल दो हम थैनि लामा कैसा ओ थैनि लामा ओ जे थै माले दं माने अम कैसे प्रेसार रि दं बले ओ जे माने ओ जे थैनि लामा ग बस प्रेसार ओ मन तानि ब्लड प्रेसार ngai tabo जदि बिसि प्रेसार बाङै थांगा तामनाय ओ जे निनो ब्लड नि जे वेसल दं माने जे थैनि लामा दं माने और कसा जाय थाङो जेफोर कसा जाखा ओ थैनि लामा प्रेसार बांमान बगे जेफोर कसा जाखा आफर तामने चिन छोरियो जे दं माने फैट्स अफ थै बिसिङ आमनो जों हनो बेड कोलेस्टेरल अथवा हाइमिया कोलेस्टेरल
LDL cholesterol bok tam kham saga je jaga phatika tam mone hai dimo kaise thini lama high blood pressure ni bagar phatiu thanga ngai tam kha o jaga kasa jai thanga ngai kasa jai thanga ka pratamang je cholesterol ni je bad cholesterol tang mane LDL cholesterol amo o jaga plak ngai thang aste aste joma ngai thang joma teng aste aste tam kha o je thini lama no chigoni ton rekha pote chigon nai tha karon kasa sakha kasau ni bad cholesterol joma kha ngai thini lama no chigoni thanga gafar hanga gai ni je organs bo je organ supply khai tang mane o je blood vessel amo oro thei kom thangai thang je thei kom thangka tam ni organs oxygen malia thei kom thaman bagai ngai no o je organ damage khata yom dikhaina high blood pressure ni organ no damage khai tango by means of atherosclerosis তারপর hardening of blood vessel o je thini lama no bo heart khari ro chigon khari ro atherosclerosis khari ro among kise belakhana risk factor amon bagino heart attack na hanjago silent killer aban bagino joto borok no ekbar at least life noni pressure check khaijak nai di non high pressure tole tong kari chamana bagai because high pressure is silent killer nor kon symptoms samanglag non high pressure tong ne but high pressure nin chorio tongai nin chori ni organs no damage khai tong nai ge trini video amsek no non just ang bujana try khaimani je high blood pressure is silent killer so ama belakhino kirima singsa ge norok non pressure no diagnose khaijak di norok joto borok no ekbar at least life no blood pressure check khai naijak di check khai naijak man bisingtei jodin norok ni by chance high blood pressure manja khangkai norok adequately diet control khaman bisingtei physical activity khaman bisingtei samurok jon thik khaman bisingtei plus aban porifan jodi pressure control tongya hangkai norok bithi sawi pressure na control ma tonnai pressure abatai sara জীবন মানে পার্মানেন্টলি কিউরিং ya pressure na ching control ma tono ang barbana sawan video rogo pressure na control ma tono tang himale pressure na uncontrol hangkai no ni n organ damage ngai ni chore ni kidney brain heart am the high important jata vital organs amar damage ngai aban bagana ching chini pressure na control khaina ni belai no nangom di haita ama silent killer ni chore pressure tongoi tongo o je pressure no buthar shipno ultimately after 5-10 বছর পরে nang saina mangala aban bagana tabu jora tongsani jeng pressure no diagnose khainani এবং pressure na jeng control khainani chini diet modification তারপরে physical activity তারপরে chini মানে tam sanai nangmani je anti hypertensive bithi মানে মেডিকেশন সামান বিশিং দুই জং pressure na control khainani belakhe na important amdi haita nijino n organ damage থেকে পাঞ্চির না বাগে nang tini jodi সতর্ক খাঙ্গে nang ni future after 5-10 years ni life nang secure khaiman nai nang tini je nin vital সময় আমরা nang jodi সাইমালিয়া nin রোগ ডায়াগনোস লিয়া nang pressure manjaglia nang unknowingly nin high pressure tongoi tongka hangai ultimately after 5-10 years maybe 15 years 20 years pore future ni n organ damage ngai ni heart attack phanangai brain stroke phanangai তারপরে নিনি কিডনি হাইমে ফানাঙ্গে নিনি আলটিমেটলি মানে অনেক কিরমে সিজে রোগ নই নং হলো মানে থিজান চান্স দং আমদি হাইতা আবার বাগিনো তিনির সময় যে নিনি হাই ব্লাড প্রেসার তো তং করে আমনো সাইমানের বাগै আমদি হাইতা কিন্তু একবার চেক খাই নাইজাক দি হাই ব্লাড প্রেসার ন যদি মাজা খাঙ্গাই কোনো কিরনা করে আবার जों বনো ডায়েট মডিফিকেশন তারপরে সল্ট রেস্ট্রিকশন ডায়েট তারপরে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি তারপরে মেডিকেশন বিথিরে মান বেশিংতে হাই ব্লাড প্রেসার না কন্ট্রোল খাইমানো হাইতা হাই ব্লাড প্রেসার কে নং তিনি কোন নিনি বাট নিনি 5-10 ইয়ার্স 5 বছর 10 বছর পরে নিনি অর্গান ড্যামেজ মান আমদি হাইতা গামতিং বাগै আমনে প্রিভেন্ট খাইনা বাগै হাই ব্লাড প্রেসার नि আর্লি ডায়াগনোসিস মানে সিগাংনা বনা जों রোগ রমনানি আমা বেলাকে নাং আমদি হাইতা আই হোপ নরক তিন ভিডিও নরম হেল্পফুল খানা আমদি হাইনা ইম্পর্টেন্ট হেলথ রিলেটেড টপিক ন মানে নাইনা বাগै খানা বাগै প্লাস সিনা বাগै बिकज जों सिगांगाय जों निजिनो पांचरि माननाय फर्दार निने उलो लाइफ बो माने कुनो बिस्कां फाइजोंने किरबाय सिंगा रोगनो प्रिभेन्ट खाना बागै आमदि हायदाव बागैनो जे मेडिकल जे कुनो कंडिशन नो सिनानि बेलेखना इम्पोर्टेन्ट सुदु डाक्टर नायजाख नंगिया जों रोगनो सिनाबो नांगौ आमदि हायदा नंगा आई होप जों तेसे मालायफिनाय हायनो हाय कताल भिडियो तिरन बिगा जोंनो टिल देन स्टे फिट स्टे हेल्दी एंड कीप वाचिंग एनार्जेटिक टिप्रासा यूट्यूब चैनल बाय बाय